ওটা কি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে না ভারতের বাইরে? কেন যাবেন? নিশ্চয়ই যাবেন, নিশ্চয়ই যাবেন, প্রচার করবেন, বলবেন। যতবার যাবেন তত বেশি করে ভোটে হারবেন। কেউ উত্তেজিত হয়, আপনারা টিভিতে উত্তেজিত হবেন। ওই বিয়াদবদের মাঝে মাঝে এই ভাষায় উত্তর দিতে হবে, ওইভাবে উত্তর দিতে হবে। খুব প্রয়োজন আছে। একটা রাজনৈতিক দল সুবিধা পোর্টালে দিয়ে পারমিশন নিয়ে কর্মসূচি করছে, এই কর্মসূচিতে পার্টি অফিস থেকে বেশি বেরিয়েছে হল্লা। এই যে নোংরা সংস্কৃতি, ইতরের সংস্কৃতি, তৃণমূলের লুম্পেন বাহিনী এই 5 টাকার নেতারা তৈরি করেছে, এই সংস্কৃতি থেকে বাংলাকে বের করে আনতে হবে। সেই কারণে প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে। সেই प्रतिबादটা যেন शांतिपूर्ण। कौन दाढ़ी रखेगा, कौन क्या रखेगा, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, इसमें मैं ही नहीं करूँगा। बहुत मुसलमान लड़का भी दाढ़ी रखता है, हिंदू लड़का भी रखता है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन बंगाल में आरबी संस्कृति और उर्दू को जिस तरीके से थोपने के काम टीएमसी कर रहा है, संरक्षण दे रहा है, ये बंगाली संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है। उर्दू लैंग्वेज के लिए मेरा कोई बात नहीं है, लेकिन इसको मैंने उसके ऊपर एक बोलना ही होगा, एक पढ़ना ही होगा। जैसे बॉबी हाकिम ने कुछ दिन पहले बताया कि मैं तब खुश होगा जब 50% लोग उर्दू में बात करेगा। ये सब नहीं होना चाहिए। उन्हें एक माथार चिकित्सा करिए।